have great tradition, culture, establishment. And about this 5th century. Poštovane dame i gospodo, uvaženi novinari, veliko mi je zadovoljstvo što imamo priliku da ugostimo njegovu ekscelenciju, ambasadora Švajcarske u Srbiji, Filipa Glavu. Švajcarska je zemlja koja je poslednjih godina veoma posvećena Srbiji, a pre svega jugu i jugoistoku naše države. Tome u prilog govori činjenica da su bilateralni odnosi intenzivirani, politički dijalog unapređen, a Švajcarska je jedan od najvećih donatora u Srbiji. Zahvaljujući projektima koje su u poslednje 3 godine finansirale Evropska unija i vlada Švajcarske, na jugoistoku i jugozapadu Srbije je otvoreno blizu 100 novih preduzeća i zaposleno 300 ljudi. Upravo zahvaljujući ovim sredstvima, za preko 840 đaka Leskovačke osnovne škole Trajko Stamenković neće biti zime. Nakon zamene dotrajale građevinske stolarije i termoizolacije krova i fasade, koju su donatori podržali sa 95.000 eura. Monsieur Jovanovic, merci infiniment pour vos mots très chaleureux, de bienvenue. Je suis très heureux aujourd'hui d'être ici à Lefkovac parce que ça me permet de découvrir une ville où la Suisse, comme vous l'avez mentionné, est engagée et a financé toute une série de projets dont nous sommes très heureux. Poštovani zamjeniče gradonačelnika, ja sam zahvaljujem pre svega na toplim rečima koji ste mi uputili, dobrodošlice. Ja sam prvi put u Leskovcu, u vašem gradu, i vi ste pomenuli u vašem govoru naše angažovanje kao švajcarske države u mnogim projektima u vašem gradu. Donc je suis particulièrement heureux de pouvoir vous rencontrer, vous et les membres du conseil communal, en marge de l'invitation de la famille Stanković de Lipovica, qui ont passé plus de 40 ans en Suisse, et ils se trouvent non seulement en Suisse, mais dans ma région où je suis né et où j'ai grandi et étudié. Naravno, zahvaljujem na gostoprinstvu vama i svim prisutnima iz opštine koji nas primate danas. Naravno, to što smo mi došli danas da vas posetimo je najveća zasluga Jovana i Mirjane Stanković, jer oni su povratnici iz Švajcarske, bili su tamo 40 godina i sa velikim zadovoljstvom ćemo da upoznamo vaš grad i ono što su oni uradili do sada ovdje. Pour moi, c'est la première fois de venir à la rencontre de la diaspora serbe qui est de retour en Suisse et de voir leur engagement auprès de leur communauté à Lipovica. Ovo je prvi put da se ja susrećem sa predstavnicima dijaspore, sa ljudima koji su efektivno proveli mnoge godine i koji su se sada vratili, i da vidim kako oni uspevaju sada da se uključe u društveni život i njihov angažman. Pogotovo mi je drago to što su oni boravili u onom delu Švajcarske u kojem sam ja rođen i odrastao. Tako da smo našli zajedničke tačke. Monsieur Jovanovic, si vous me permettez, je vais peut-être dire quelques mots sur les 4 piliers sur lesquels reposent les relations entre la Suisse et la Serbie: la politique, l'économie, la diaspora et la coopération en développement. Ako mi dozvolite, gospodine Jovanoviću, ja bih se osvrnuo na 4 oslonca, kako ih ja to nazivam, koji zasnivaju odnose naše između Švajcarske i Srbije, a to su naši politički odnosi, dijaspora, ekonomski odnosi i saradnja u razvoju. Au niveau des relations politiques, elles sont très cordiales. Le président Vučić
se rend régulièrement en Suisse. Il y a des ministres aussi qui sont rendus en Serbie. Donc on a au plus haut niveau des deux États des relations très cordiales et régulières. Naše bliske odnose između naše dve zemlje imamo u suštini na najvišem nivou. Predsednik Vučić je u poslednjih godina redovno posećivao Švajcarsku i švajcarski ministri su isto tako dolazili u Srbiju i mi smo ponosni na te stalne posete, regularne i vrlo bliske. La diaspora est un élément central de nos relations bilatérales puisque plus de 200 000 personnes d'origine serbe vivent en Suisse. Dijaspora je jedan jako važan element za nas, obzirom da oko 200.000 Srba živi i radi u Švajcarskoj. Cette population très importante de 100 000 contribue à la prospérité économique et sociale de mon pays. Znači, tih 200.000 Srba koji žive i rade u Švajcarskoj, oni svakako doprinose razvoju Švajcarske kao zemlje u svakom pogledu, i u ekonomskom, i u socijalnom, i u društvenom. C'est aussi une relation win-win puisque chaque année c'est 500 millions d'euros, 500 millions d'euros que la communauté serbe envoie à leur famille, que la diaspora serbe en Suisse envoie à leur famille en Serbie. Znači, to je win-win situacija i s jedne i s druge strane svi profitiraju zbog toga što se suma uplata trenutno dijaspore srpske i švajcarske je oko 500 miliona evra, znači njihovih uplata redovnih, što doprinosi razvoju u svakom slučaju. 5% de la population en Suisse, sa langue maternelle est le serbe. I oni se deklarišu u Švajcarskoj, to je oko 5% ukupnog stanovništva koji se deklarišu maternji jezik srpski. Et 5000 Serbes reçoivent la nationalité chaque année, reçoivent la nationalité suisse chaque année. Da, i još jedan podatak, oko 5000 Srba dobije svake godine državljanstvo, znači švajcarsko. Troisième pilier, les relations économiques, elles sont modestes encore, mais elles ont un grand potentiel. Treći oslonac je taj ekonomski, to su naši ekonomski odnosi. Oni, mi smatramo za sada da su još uvek skromni i da imaju potencijala za napredovanje. Et vous avez cité le vol Niš-Zurich, aussi Niš-Bâle. Il est clair que la fréquence de ces vols entre la Suisse et le sud de la Serbie rapproche la diaspora avec les familles en Serbie et également rapproche les investisseurs suisses potentiels. Vi ste malo pre pomenuli vezu avionsku koja je otvorena između Švajcarske, Ciriha i Bazela prema aerodromu u Nišu. I to je, koliko znamo, 2 puta nedeljno i tokom zime, znači to smatramo kao jednom vrlo važnim elementom upravo zbog dijaspore, a i ne samo zbog njih, nego i zbog potencijalnih investitora. Comme vous l'avez très justement indiqué, Monsieur le maire adjoint, la Suisse fait partie du trio de tête des donateurs les plus importants. Et ça, c'est le 4e pilier de nos relations bilatérales. I kao što ste rekli, malo pre ste pomenuli naše učešće švajcarske države u ekonomiji i u razvoju, da Švajcarska je jedna od 3 najveća donatora ovde u Srbiji. To je ono što su šifri činjenja. Et nous allons continuer notre engagement ces 4 prochaines années en tout cas, puisque nous prévoyons d'investir 90 millions d'euros sur 4 ans, c'est-à-dire 23-24 millions d'euros par année.
Planovi za investicije sledeće 4 godine od strane Švajcarske konfederacije su da uloži 90 miliona evra u Srbiju, to je negde oko između 23 i 24 miliona godišnje. Et ceci essentiellement investi dans le sud de la Serbie, sud et sud-ouest de la Serbie. I to je znači uglavnom u regijama jug i jugoistok. Donc naturellement, Leskovac fera partie naturellement de Naravno, samim tim Leskovac će biti deo tih regija koje će biti pomenute.